अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एगुली हलो वेलवेटेर चूड़ी। ये सब है वेलवेट की चूड़ी है। ये भी कलरफुल चूड़ी है। एक एक कलर का चार चार करके होगा। तो ये भी पीस लेना है तो ये भी पड़ेगा 12 यूरो। और यहाँ पे 3 कलर लेना है तो वो भी 12 यूरो। ये सब 12 यूरो का। ठीक है, जो भी कलर है स्क्रीनशॉट मार के যে কালারটা পছন্দ হবে স্ক্রিনশট দিবেন বা টিক মার্ক লাগাই দিবেন যে এই কালারটা দরকার। যেটাই নেবেন না কেন এরকম এক কালারে নিতে পারবেন। এক কালারে এরকম তিনটা কালার যেরকম আছে সেরকম নিতে হবে। और एखानेও सेम, इधर भी सेम है। जो भी कलर लेना है जैसा खोल नहीं सकती, जो है वही अटैच्ड है। 2.8 साइज़ की साइज़ है 2.8। ये भी 12 यूरो करके। ठीक है, और यहाँ पे पूरा 6 कलर 24 यूरो। पूरा 6 कलर 24 यूरो। ठीक है, ये भी वेलवेट का है, एक ही प्राइस है। और यहाँ पे এখানে আছে 4টা স্টোনের, 4টা জিরকনের 12 পিস পার্লিনার। এটা কুন্দনের, এটা পার্লিনার, আর এটাও পার্লিনার বলের আর কি, যেটাকে আমরা ইটালিয়ানে পার্লিনা বলি। আর এটা হলো বালা। বালার প্রাইসটা হবে হলো 25 ইউরো করে। বালার প্রাইসটা কি কারণ হলো মিনাকারি কাজ করা। ঠিক আছে, এগুলি প্রাইসটাও আপনার 18 ইউরো করে পড়বে। 18 ইউরো, 18 ইউরো। এটা পড়বে হলো 18 ইউরো। এখানে যা আছে সব 18 ইউরো করে পড়বে। और एखाने इधर जो है ना 2 पीस 5 यूरो और 4 पीस 10 यूरो जगह इन पे आप लोगों को लेना है तो 4 पीस 8 यूरो करके पड़ेगा। 2टा पिस हलो 5 टाका और 4टा पिस होबे 8 टाका। ठीक है, 2.6 साइजेर बाच्चाराও পড়তে পারবে। ओके, ভালো থাকবেন সবাই। আর এই বক্সটা যদি কেউ নিতে চান এটা প্রাইস পড়বে হলো 40 ইউরো। পুরা চুড়ির বক্সের প্রাইস হবে 40 ইউরো।